Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalamu alaikum универсал кечин катты болчуңар жана көрөрмандары. Бүгүн биз өзгө мол базарында малдарын алып сатып баасы берекчибиз. Малдар кымбат, арзан болушуларды билип беребиз. Силер лайк басып менен колдоо турсаңыз биздин каналыбыздын аябай өнүгүшүнө жардам берген болот элеңер. Бүгүнкү жылы 2020 июнь 27-си. Аны биз 28 деген кечиресиздер. Видеону баштадык. Мол жерде мал баы болот, ошо канча сом баы болот, канча баы болотун билип беребиз. Мол эне балага баы болуп атат. Мол эне балага 72 миң сом берип атат. 90 миң сом дейт. 80 үстүндө сүйлөгүлө деп экону коюп берди. Экону коюп берди, бирөөнү коюп берди, экинчиси турат, мына кармап болдум. Бирок уй жагыш экен. Торпогу эркек, аябай жакшы болот. Канча коштуңуз ага? 73 кылдыңызбы? Канчасы бука? Качан туган? Уй. Экинчи баласы экен. Уйду карабачы, аябай чоң уй экен. Азыр канча баа болушун билип беребиз. Мол торпогу жакын эле туулган окшойт. Уй аябай жоон. Эне балаң канча атасыз? 90 миң кем. 90 миң кем бар. Базар канча сурады? 85 миң сурады. Базар 85 миң сом сурап атыптыр. Торпогу эркек. Канча торпогу экен? 4-чү баласы. 4-чү баласы. Sütü kança veret gene? İçelik sütü var. 10 litre çeşit sütü var kendi. 8 litre çeşit sütü var. Az urukuylarga 8 litre aябай жакшы ойлар. Жакшы чыгат. Эне бала канча экен? 90 миң. Базар канча турат атат? 80 миң. Эне балан 80 миң сом сураптыр. Торпок эркек бургачыбы? Мол. Бургачы торпок. Канча торпок экен? 4-чү торпок үстүчү. Сүт. 7-8 литр сүтү бар экен. Эне бала деген жакшы экен, бою бийик. Сизге жалгыз бага? Боз, канчада атасыз? 60 миң. Базар канча көтөрдү? Сурай элекпи? Качан туган? Туз экин туйт. Egin tuytken. Ava yeni olanca 70. Bazı kaç sıradır? Bazar 63 ming so'm suraptir. Ma torpog'i narx torpog' emas. Narx boshqa birovniki ekan, o'sha tepkilab o'tadi. Sadirov aytganda bo'ylab o'g'lan. Жаңыле туган. Qancha torpog'i? 5-chi. Sütü qancha beradi? Sağ ko'ryapsizmi? Sağ ko'ryapsiz. Желинен карап айтып койгондо 7-6 литр sütü болсо керек. Андай точно айта албайбыз. Азыр экен. Мо торпогду көрүп аябай торпог. Жүнгөлө экен. Мен кантип атап коет билбейм буларды. Эне бола канча ага? 75. Bazar qancha turadi? 63 ga berib edim deydi. Torpog urg'ach ekan. Qancha torpog aka? Aka. Ikkinchi torpog ekan. Uy yaxshi ko'rtasizlar. Ava ina ola qancha? 60. Bazar qancha turadi? Bazar 52 turaptir, torpog'i erkek.
Qanchasi torpog'i? Birinchisi? Birinchi torpog' ekan. Mo'l yine balaga bavuldi. Qancha to'lasan endi ola? 76'ya geldi vermedik. 76 abi. Berib yatayotgan. Mo'l sırada. Bunlar 75 değil. 76'ya geldi. Ular 75 ming so'm so'rayaptir. Qanchada o'tasiz o'zingiz? Biz aytgan bu adam Qanchada? 85 de oda. 85. Yaxshi. Turpoq ayavay so'ngan biroq. Ha, torpağına. Turpoq erkek. Bundan ko'tnar cho'ng o'yib qolgan. 3-4 oylik bo'lsa kerak bular. Qanchasi? Turpoq. 5-chi turpog'i. O'yinning aranida ko'rsatamiz. Yine o ancha oldu. 78'e vermedik. 78'e veririm. Torpağı erkek. Birinci olan. Torpoğu erkek, birinci olası 78 mi sonu berilmeptir. 80'e verilse gerek. Kaça verdik he palma? 70. Yine o da ançakın. Ne oluyor ne oluyor? 85. Bazı hangi sıradır? 70'e çıktı. 70'e çıktık. Turpoq kaçıncısı? Turpoq. Torpağın ötesi. Mo'l ikinci turpoq ekan. Turpoq urg'achi. Yine o da ancha to'das aka. 75. 75. Hozir qancha so'radi? Hozir 65 lira. Hozir 65 ming so'm so'rabdir. Turpoq erkek urg'achi. Turpoq erkek. 75 da oldu. Qanchachi bolasi? 3-chi bolasi ekan. Sütü 7-8 litr sütü var. Ne oldu anca dodu 60. Bazar kaç sırada? 58. Turpoq kaçıncısı? 4. 3. turpoq ekan. Turpoq urg'achi. Turpoqni ko'rsatamiz. Mo'l 5-6 litr sütü var. Turpoqni ko'rsatayın ham. Ne oldu qancha va? 60. 60. Bazar qancha so'radi? Qanday? 50'ga chiqdi. 55 ming. 55 mingga. Turpoq qanchasi? 5-chi turpoq ekan, erkek. Sütü qancha beradi? Ava. Sütü. Bilmiyorum ayağım saat. 4-5 beradi примерно. 4-5 litr beradi ekan. Turpoq. Mo'l dasidiku? Bu qancha? Mo'l unatini 40 ming so'm ekan. Bu qancha so'radi? Ha. Ava. 32 ming so'm so'rabdi, bermaydik deyapti. Boshqa bir men ishlashadi, o'shaning uchun meni so'rab o'chirib qo'yib, ana so'radim. Yine olan çekene? 70 ming. 70 ming. Bazar qancha so'radi? 65 ming, 560 ming, 66 ming so'm baho oldu, berbedik deyapti. Jeli toza yumshoq deydi, ishonmasanglar sog'ib ko'riladi deyapti. Turpoq urg'ach ekan. Qanchasi turpog'i? 4-chi turpog'i. Uy biroq ayavay so'ngan. Sütü qancha var aka? Sargeç birçelik deydi. 10 qo'ychang bersa ayavay so'nib bo'ladi. Turpoq erkek ekan hozir. Aka, yine ola qancha? 85. Bazar qancha so'radi? 73. Turpoq qanchasi? Turpoq 3-chisi ekan. Mana sütü ko'tmar, sütü ayavay ko'p. Kelini og'ib o'tadi. 10 litrgacha sütü var ekan. Uy so'q saqti jo'un uy ekan.
Темирди баккан балдар аябай сонун болот.